समस्त को आम एसएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत पे द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2026 पे 2026 आज आम नहीं तुम मान चतुर्थ श्रेणी गणित प्रश्न टे बुझिपाल तुम पे आसंता काली तुम तुम चतुर्थ श्रेणी ओडिया पे तुम से वीडियो देखी तो से पे आसी आज ही पे तुम चतुर्थ श्रेणी गणित क्वेश्चन देवा तो वीडियोटा लास्ट पर्यटन देखो जहाँद्वारा कि पे ऑल टोटाल कंप्लीट कर बुझिपाल तो सर्वप्रथम कह आम एसएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पे सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई पार पे ये तुम देखिपार लिखित मौखिक ये तुम साइट्रे अच्छी एटा को तुम देखुव बट ये पे तुम ये जगह तुम किसी लिख ना बुझिपाल तुम लिखार कौटी अच्छी ना शिक्षार्थी नाम ये जगह लिख ये तुम रोल नंबर लिख ये तुम विभाग लिख ये तुम डेट तुम तारीख जोटा थी लिख ये विद्यालय नाम लिख ये ब्लॉक लिख जिला लिख तुमको एतिक लिखार अच्छे बुझिपाल ये पे तुम जो मैंने टीचर थे ये पे साइन मारे एतिक क्लियर समस्ते एतिक फॉर्म फिलअप कर समस्ते लिखिपार कि ना जब लिखिपार पे येस समस्ते कमेंट कर दियो बुझिपाल आज जब किसी डाउट अच्छी कमेंट कर देख तुम क्वेश्चन पे देख फास्ट क्वेश्चन तले दिया काटेगोरी को पढ़ी संख्यार लिख पे पढ़ी संख्यार लिखा कथा पड़ी फास्ट तुमने देख ये पे तुम के अच्छी ये तुम हजार अच्छी के फास्ट पे तुम हजार अच्छी हजार अच्छी ना तो ये पे हजार अच्छी ये 100 200 अच्छी बुझिपाल ये पे के अच्छी ना 40 अच्छी बुझिपाल तो 1000 200 ये 40 + 2 पे के ना 42 बुझिपाल 1000 242 तो 1000 242 अच्छी पे अच्छी 1000 242 हूँ ख हूँ तुम मानकर आंसर ख बुझिपाल ठीक मार समस्ते क्लियर तो दुईटी दुई पंचमांश को भग्नांश प्रकाश कले केते हम दुई पंचमांश पे 5 भाग पे 2 भाग तो 2/5 हूँ राइट आंसर बुझिपाल 5 भाग 2 भाग दुई पंचमांश बुझिपाल तो दुई पंचमांश को जदि आम भग्नांश प्रकाश करवा 2/5 हूँ राइट आंसर हो समस्ते क्लियर तो सही पर पे 100 टंकिया नोट बदलले केतोटी पे तुमको जस्ट के ब्लैक देखा तो से पढ़ी दूसरी तो 100 टंकिया नोट बदलले केतोटी 20 टंकिया नोट मिल तो 100 टंकिया नोट बदलले केतोटी 20 टंकिया पे 20 टंकिया देती मान 100 पे हरिदबा बुझिपाल तो ये जब हरवा के 2 5 10 5 ताले केतोटी हो बुझिपाल तो 5टी आमर नोट मिल बुझिपाल समस्त क्लियर है तो 5टी नोट पे मिल 20 टंकिया जदि 100 टंकिया बदले चेंज 100 टंकिया जो चेंज करवा 5टी 20 टंकिया मिल 5 दूने 10 बुझिपाल जेकोसी संख्यार पूर्ववर्ती संख्यार परवर्ती संख्या केते सान पे जेकोसी संख्यार धर 5 आम गोटे संख्या ना तार पूर्ववर्ती किए ना पे 4 तार परवर्ती संख्या परवर्ती केते ना 5 परवर्ती पे 6 तो संख्याटर केते सान पे 4 रु 6 4 रु 6 फेड़ी दियो 6 रु 4 फेड़ी देले आमर केते हो 2 तो 2 हूँ आंसर बुझिपाल 2 सान समस्ते बुझीपार कि नहीं बुझीपार बहुत बढ़िया 2025 मसीह जनवरी मासर प्रथम शनिवार पे 4 तारिख हेल्ले द्वितीय शनिवार टी केते जनवरी मासर प्रथम शनिवार पे 4 तारिख देती तो द्वितीय शनिवार पचार तो प्रथम शनिवार जो 4 तारिख हेल्ले द्वितीय शनिवार होगा हेल्ले आ 7 मिसेबा पड़ो बुझिपाल तो 7 + 4 7 8 9 10 11 तारिख हम अच्छी 11 तारिख अच्छी 6 नंबर तुम रो 6 रु 10 पर्यंत उत्तर शून्य स्थान पूरण कर 6 नंबर पे देख तुम 115 6 गुणा जाइए तो डैश इक्वाल टू डैश इंटू 115 पे ये कौन कर 115 6 गुणीदेव 115 6 बुझिपाल तो 6 5 30 6 के 6 7 9 6 के 6 बुझिपाल 6 5 30 6 के 6 7 9 6 के 6 690 पे 690 690 बुझिपाल तो 600 ये समस्त बुझिपाल क्लीयर हल समस्ते मु गोटे 4 अंक विशिष्ट संख्या मोर एकक स्थान में 5 दशक स्थान में 2 शतक स्थान में 1000 स्थान में 4 हेल्ले मुझे फास्ट आम देखा पे कौन देती ना 4 अंक विशिष्ट संख्या देती तो फास्ट मोर एकक स्थान पे 5 एकक स्थान में 5 लिखिदेवा पे दशक स्थान में 2 दशक स्थान में 2 लिखिदेवा तुम क्वेश्चन आगे बुझ बुझिपाल पे शतक 1000 स्थान 4 शतक स्थान 4 हजार स्थान भी पे 4 तो ये पे 4 रहा ये पे 4 ताले संख्याटी पे के ना 4 4 2 5 बुझिपाल 4425 हूँ संख्या ये लिखिपार 4425 समस्ते क्लियर है क्लियर तो सहीपर 8 नंबर क्वेश्चन अच्छी 6000 पे माइनस डैश पे 2328 हूँ आंसर पे यही जगह देख तुमको आंसर बाहर कर देछि किंतु मझीटा पचार कौन कर ना 6000 पे ये तुम फेड़ीदेव फेड़ीदेले पे यार आंसर बाहर पड़ो बुझिपाल तो 6000 8 पे फेड़ीदेव बुझिपाल 10 रु 8 गला पे 2 ये 1 10 नहीं ये 9 रु पे 2 9 रु 2 गला के 7
बुझिपाल। तो सेहीपरि एठी भी पिलामाने 9 थिबो 9 रु 3 गला केते पिलामाने 9 रु 3 गले पिलामाने 6 बुझिपाल। एठी पिलामाने 5 5 रु 2 गले केते पिलामाने 3 3 6 7 2 होची आंसर 3 6 7 2 बुझिपाल। 3 6 7 2 होची आंसर समस्ते एतिकी क्लियर कि नाही समस्ते एतिकी क्लियर हेलो बुझिपाल समस्ते। तो 3 6 7 2 होची आंसर। तो 6000 जो 3 6 7 2 फेडी दबा ताले 2328 होची बाहरियो। तो 9 नंबर सेपरी 645 सेंटीमीटर डैश मीटर डेंस सेंटीमीटर 645 सेंटीमीटर जे डैश मीटर डैश सेंटीमीटर पे 645 सेंटीमीटर फास्ट आम देखा तो केते मीटर हम ना 645 सेंटीमीटर हूँ 6 मीटर हम 1 मीटर 6 सेंटीमीटर हेल्ले केते मीटर हो ना 6 सेंटीमीटर हो 6 मीटर हे मीटर है पे 45 अच्छी तो 45 केते ना 45 सेंटीमीटर हो तो 6 मीटर 45 सेंटीमीटर समस्त ये क्लीयर है 645 सेंटीमीटर जे 6 मीटर 45 सेंटीमीटर तुम्हें जन्मदिन में पिंधुवा टोपी पे डैश टी शीर्ष अच्छी ये जो जन्मदिन पे पिंधुच तो ये पे डैश टी शीर्ष अच्छी बुझिपाल। तो शीर्ष मैंने आम जानते शीर्ष कौन बुझिपाल। तो या भर पे देख तुम जो कौनटा अच्छी पे लक्ष्य कर तो यहीटा पे गोलक रहा तो ये कौन आकृति यहाँ हूँ गोलक रहा तो यहाँ हूँ गोटे शीर्ष बुझिपाल। तो ये गोटे शीर्ष लिखिपार एकोटी लिखिपार। तो आम जो पिंधुंट पे कौन जन्मदिन में तो तादेह गोटे शीर्ष अच्छी समस्ते क्लियर। तो सहीपरि पे 11 नंबर क्वेश्चन ये छोट कागज पेटी पे 9टी बही रखा जापर गोटे छोट कागज पेटी पे 9टी बही रखिपर बुझिपाल। तो सहीपरि तेज 72टी बही रखापी केतोटी पेटी दरकार है बुझिपाल। तो गोटे छोट पेटी पे 9टी बही रखिपर गोटे छोट कागज पेटी तो 9टी बही रखिपारे 72टी बही रखापी केतटा पेटी आवश्यक ये पे कौन हम 72टी पचार माने 9 रो 72 हरिद पे हरिदेले तुम राइट आंसर बाहर पड़ो। तो 72 ये 9 पे 9 ये 7 है पे 9 बुझिपाल। तो 9 जदि 72 हरब के ना 9 अष्टा 72 बुझिपाल 72 72 शून्य पे मन रख आम जदि छोट छोट पेटी तेज 72टी बही रखापी आमर 8टी पेटी दरकार बुझिपाल। तो आम हरिदेले ही आम एनसार बाहर पड़ा तुम ये जगह लिखिपर 8 बुझिपाल। तो 8 जो लिख दौच तुम ठीक हो जाए समस्त ये क्लीयर है। तो 11 नंबर हूँ 8 हूँ राइट आंसर। तापर पे 12 नंबर क्वेश्चन देखा निम्न गोटे श्रेणी पिला संख्या टाइलचरण प्रकाश कर श्रेणी मोट पिला संख्या केते पिला माने टोटाल पिला संख्या आम ये देखार अच्छी पे फास्ट आमर के ना 4 अच्छी बुझिपाल 4 अच्छी सेकेंड पिला के अच्छी ना से 4 अच्छी थर्ड पिला के अच्छी ना 4 अच्छी एटी पिला के अच्छी ना 2 अच्छी 4 अच्छी 4 लिखिदेव तापर पे पुणी 4 अच्छी 4 लिख पुणी 4 अच्छी 4 लिख 4 4 8 9 10 11 12 प्लस 2 इक्वाल टू केते 14 पे टोटाल केते अच्छी पे तेज श्रेणी मोट पिला संख्या केते अच्छी 14 अच्छी बुझिपाल। निम्न चित्र केतोटी रेखाखंड अच्छी ए केतोटी रेखाखंड अच्छी पे देख एठी गोटे रेखाखंड तो एठी पे 2टा रेखाखंड एठी गोटे 3टा रेखाखंड एठी गोटे 4टा रेखाखंड एठी गोटे 5टा रेखाखंड एठी गोटे 6टा रेखाखंड टोटाल आमर केतोटी रेखाखंड अच्छी 6टी लिखिपर बुझिपाल। तो एपटे पे 3 एपटे 3 3 3 6 बुझिपाल। सेहीपरि निम्नलिखित दिखाई भग्न संख्या मध्य बड़ संख्याटी कौटा या भर बड़ संख्याटी पे कौटा बुझिपाल। तो यहाँ लक्ष्य करके समस्ते कर बड़ संख्याटी कौटा पे 5/9 8/9 3/9 ये 6/9 ये तुम पे 9 समान भाग पे 3 भाग जोटा सान थी से तुम बड़ तो ये पे 3/9 हूँ बड़ संख्याटी हो बुझिपाल। 3/9टा आमर कौन बड़ भग्नांश रुझिपाल। तो यहाँ पे 3/9 हूँ रईट आंसर हे। 15 नंबर क्वेश्चन 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्याटी 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते अधिक 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते अधिक फास्ट तुम 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या लिख 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या हूँ 1 4टा 9 पे 4टा 9 हूँ 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या पे क्षुद्रतम संख्या केते अधिक देती क्षुद्रतम संख्या फास्ट नब 1 पे 1 सुई 3 3टा 0 बुझिपाल। तो 999 पे तो आमर 1000 फेड़बार अच्छी समस्ते फेड़ी पार 9 9 9 8 पे यहाँ तुम हो 8 9 9 9 बुझिपाल। तो ये लिखिपर 8 9 9 9 बुझिपाल। तो यहाँ केते अधिक समस्ते लिखिपर 15 नंबर यहाँ था पे तुम 16 नंबर पे 2/4 3/7 5/2 6/11 मध्य अलग भग्नांशटी लिख या भितर पे डिफरेंटा जोटा अच्छी से लिखार अच्छी बुझिपाल। तो 2/4 पे 4 भाग पे तुम 2 भाग 7/7 भाग 3 भाग 2 रु 5 11 6 पे देख ये जगह देख समस्त पे देख 2/4 4 भाग 2 भाग अच्छी
7/3 7 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି 11 ଭାଗରୁ 6 ଭାଗ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ହେଠି ହର ଲବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ହର କୋଉଟା ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଲବ କୋଉଟା ବଡ଼ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିକି ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ତିନିଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ରହୁଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ 5/2 ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯିବ। ଗୋଟିଏ ପାଠଗାରରେ ଗଣିତ ପିଲାମାନେ ବହି ଏତିକି, ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଏତିକି, ତେବେ ପାଠଗାରରେ ଥିବା ମୋଟ ବହି କେତେ? ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ବହି କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖିବ। 2 ଏଠି ପିଲାମାନେ ତମେ ଲେଖିବ ଭଲ କରି। ବୁଝିଲ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପାଠଗାରରେ ଏତିକି ଲେଖିବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏତିକି ଲେଖିବ। ଗଣିତ ବହି ପିଲାମାନେ ଅଛି 2032। ବୁଝିପାରିଲ? ଗଣିତ ବହି। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ବହି କେତେ ଅଛି ନା 1947 ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ମାନେ ମିଶେଇବ 7 8 9 4 5 6 7 ଏଠି 9 2 1 3। ତ ଟୋଟାଲ ପିଲାମାନେ କେତେ ଅଛି 3979। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଟୋଟାଲ ପିଲାମାନେ ପାଠଗାରରେ ଥିବା ମୋଟ ବହି ସଂଖ୍ୟା 3979। ଏଇଟା ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ପାଠଗାରରେ ବହି ଏତିକି ଅଛି, ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତିକି ଅଛି, ତାପରେ ମୋଟ ଦେଇ ତମେ ଏତିକି କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଗଫଳ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ତମର ସବୁ ପିଲାମାନେ 7 ଅଛି, ତା 7କୁ ନେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? 7 ନେଲା ପରେ ଏଠି ତମର 2 1 2 + 1 + 3। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 7 2 1 3 4 5 6। ତ 6/7 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତମର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ 7 ନେବ, 2 + 1 + 3 ନେବ, 2 1 3 4 5 6। ତ 6/7 ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଲ। 6/7 ହେଉଛି ୟାର ଆନ୍ସର୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। 19 ନମ୍ବର ତମମାନଙ୍କର ଅଛି 15 ହରଣ 3 = 5। ପିଲାମାନେ ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ୟା ଭିତରେ ସାରଣୀ ଥିବା ପୂରଣ କର। ଏଠି ଭାଗଫଳ ଦେଇଛି, ଭାଜକ ଦେଇଛି, ଭାଜ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କ କ'ଣ ଭାଗଫଳ ହେଇଯିବ। ତ 5 ଭାଗଫଳ ଜାଗା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାଜ୍ୟ କୋଉଟା ଭାଜକ କୋଉଟା ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଭାଜ୍ୟ କୋଉଟା ଭାଜକ କୋଉଟା ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଭାଜ୍ୟଟା ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ନା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ। ତ ଭାଜକଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଭାଜ୍ୟଟା ପିଲାମାନେ ମଝିରେ ରୁହେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଭାଜ୍ୟଟା ମଝିରେ ରୁହେ। ତ ମଝିରେ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ରହିବ? ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 5 15। ଏଠି ପିଲାମାନେ 5। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 15ଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 15ଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ଭାଜକ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ନା ଭାଜକ ହେଉଛି 3 ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର? ତ ସମସ୍ତେ ଏତିକି କ୍ଲିଅର ହେଲ? କ୍ଲିଅର ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ତମମାନଙ୍କର ଅଛି ତୁମ ମନରୁ ଯେକୌଣସି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଅ। ଯୋଗଫଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ତମ ମନରୁ ପିଲାମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ନେବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନେବା ପିଲାମାନେ 5 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ମୁଁ ନେଲି। 5 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ଗୋଟେ ନେଲି ଅଯୁଗ୍ମ। 5 + 3 ମିଶାଇବାର ଅଛି। କେତେ ହେବ? 5 6 7 5 6 7 8। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାକୁ ଯୋଗଫଳ ଆମେ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି? 8 ହେଉଛି। ତ ଅଯୁଗ୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଅଯୁଗ୍ମ କ'ଣ ହେବ? ଯୁଗ୍ମ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? 3 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମର 8 ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ହେଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ 5 3 ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ଅଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତୁମେ ତାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଏଥିରେ କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି, ଏଥିରେ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ। ତ ଏଇଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମର ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ଆୟତ ଘନରେ ତୁମର 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? 21 ନମ୍ବର ହେଉଛି 6। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସମଗ୍ର ଚିତ୍ରକୁ ତମମାନେ ପିଲାମାନେ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଦେବାର ଅଛି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବହି ଦେଲା, ତମର ପେନସିଲ୍ ଦେଲା, ଏଠି ତମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଫୁଟବଲ୍ ଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚିତ୍ର ଟାଲି ଚିହ୍ନ ମୋଟ। ତ ବଲ୍ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଅଛି? ବଲ୍ ହେଉଛି 2ଟି ଅଛି। ତ 2ଟି ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ଏବଂ 2 ଲେଖିଛି। ସେହିପରି କଣ୍ଢେଇ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କଣ୍ଢେଇ ପିଲାମାନେ 3ଟି ଅଛି। 1 2 3ଟି ଏମିତି ଦେବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ଲେଖିବ। ତ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କଣ୍ଢେଇ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ପେନସିଲ୍ କେତୋଟି ଅଛି? 3ଟି ଅଛି। 1 2 3, ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପେନସିଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କଣ୍ଢେଇ। ବହି। ତାପରେ ପେନସିଲ୍ ଲେଖିଲ, ବହି ସରିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବଲ୍ କେତୋଟି ଅଛି? 2ଟି ଅଛି। ଏଠି ବଲ୍ ଦେବ 1 2, ଏଠି ଲେଖିଦେବ 2। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ବହି କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ? ବହି ତୁମମାନଙ୍କର 3ଟା। କଣ୍ଢେଇ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ? କଣ୍ଢେଇ ଲେଖିକି ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ କଣ୍ଢେଇ 4ଟି ଅଛି। 1 2 3 4, ଏଠି ଲେଖିପାରିବ 4। ତ ଏଇଭଳି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏଇଭଳି ଯଦି କରିଦେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 22 ନମ୍ବର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର 23 ନମ୍ବର ରହିମ୍ ବାପା 50 ଟଙ୍କା ଓ ମାଆ ପିଲାମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ସେ 40 ଟଙ୍କା ଓ 10 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଲା। ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିଲା?
ପିଲାମାନେ ରହିମ୍କୁ ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ମା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟଙ୍କାର ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ତୁମକୁ ରହିମ୍କୁ ବାପା ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ବାପା ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ, ବାପା ଦେଇଥିଲେ ହେଉଛି 50, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମା କେତେ ଦେଇଥିଲେ, ମା ହେଉଛି 100, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା 150 ହେଲା। ତ ସେ କ'ଣ କିଣିଲା ନା 40 ଟଙ୍କାରେ କେକ୍ କିଣିଲା, 10 ଟଙ୍କାରେ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଲା। 40 ଟଙ୍କାରେ କେକ୍ କିଣିଲା, ତାପରେ 10 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଲା, ତାହେଲେ 40 10 କେତେ ହେଲା 50 ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଥିଲା 150, ସେ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 150ରୁ 50 ଫେଡ଼ିଦେବା। ତ ଶୂନକୁ ଶୂନ, 5ରୁ 5 ଗଲା ଶୂନ, 1। ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ବଳିଲା ନା ଟୋଟାଲ୍ ତା କତିରେ ଅତେ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଟୋଟାଲ୍ ତା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ବଳିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି 100ର ପିଲାମାନେ 150 ମିଶାଇବ, ତ 150 ହେଲା, ତାପରେ 40ରେ 10 ମିଶାଇବ 50 ହେଲା, ତାପରେ ଫେଡ଼ିବ 150ରୁ 50 ଫେଡ଼ିଦେଲେ 100 ହେବ। 100 ହେଉଛି ଆନ୍ସାର୍, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତ ସେହିପରି ମିଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚେ, ତ 4ଟାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫେରେ, ତେବେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ସମୟ ରୁହେ। 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚେ ପିଲାମାନେ 4ଟାରୁ ଫେରେ, ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା 10ଟାରୁ 11ଟା, 11ଟାରୁ 12ଟା ଫାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ 12ଟାରୁ ତୁମର ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଦେଖିବ। ତ 10ଟାରୁ 11ଟା, 11ଟାରୁ 12ଟା, ତ 10ଟାରୁ 11ଟା, 11ଟାରୁ 12ଟା ପିଲାମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବଂ 12ଟାରୁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା, ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲିଖିପାରିବ। 10ଟାରୁ 11ଟା, 11ଟାରୁ 12ଟା, 12ଟାରୁ ଗୋଟେ 3 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 1ଟାରୁ 4ଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା, 1ଟାରୁ 4ଟା, 1ଟାରୁ 2ଟା, 2ଟାରୁ 3ଟା, 3ଟାରୁ 4ଟା, ସେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଘଣ୍ଟା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 3 3 6 ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ପିଲାମାନେ ଘଣ୍ଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ପିଲାମାନେ ରୁହେ 6 ଘଣ୍ଟା, ବୁଝିପାରିଲ। ତୁମେ 10ଟାରୁ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 4ଟାରେ ତୁମେ ଫେରୁଛ, ତୁମେ କେତେ ସମୟ ତୁମେ ନିଜେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କେତେ ସମୟ ହେଉଛି ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହୁଛ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 6 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହୁଛ ପିଲାମାନେ। ସେହିପରି 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଦେଖ 2 କିଲୋମିଟର 700 ମିଟର 500 ମିଟର ଏଇଟା ଫେଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଉତ୍ତରକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଲେଖିବ, ତ ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତୁମର ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ରାମ 2 କିଲୋମିଟର 700 ମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲା। ରାମ କେତେ କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର 700 ମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ସେଥିରୁ 500 ମିଟର ପିଲାମାନେ ସେ ପଛକୁ ଫେରିଆଇଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 500 ମିଟର ସେ ପଛକୁ ଫେରିଆଇଲା, ସେ ତାହେଲେ ରାମ କେତେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।